आसंता 3 दिन पर्यंत वर्षार संभावना। चलन देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। दक्षिण बंगोपसागर में लघुचाप सक्रिय थिबारु राज्य में आसंता 3 दिन पर्यंत वर्षा संभावना रही पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान करा जायछि। राज्य में मेघुआ पाग लगी रहा सहित हालुकर मध्यम धरणर वर्षार संभावना रही। पाणीपाग विभाग मिलता सूचना अनुसार दक्षिण बंगोपसागर में लघुचाप सक्रिय रही। यह प्रभाव में शुक्रवार ठारू रविवार सकाळ पर्यंत राज्य विभिन्न स्थान में पाग मेघुआ रहा सहित हालुकर मध्यम धरणर वर्षा होवार संभावना रही। आज सकाळ 8टा पर्यंत मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, बौद्ध, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर, कटक, ढेंकानाल और अनुगुल जिले में गोटे कि 2टी स्थान में हल्का वर्षा होवार संभावना रही। से उपकूल ओडिशार किछि अंचल समेत खोर्धा, पुरी, जगतसिंहपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, मयूरभंज और बालेश्वर जिलार गोटे बा 2टी स्थान में हल्कार मध्यम धरण वर्षा बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना देइछे। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। भय बढ़ाइला नुआ भाइरस डेंगा, 400 अधिक आक्रांत चिन्हट। तो चलन देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। निपा भाइरस कोरोना पर पुणी थे डर बढ़ाइलाणी आउ एक नुआ भाइरस। आफ्रिकीय देश उगांडा द्रुत गति व्यापार लगी नुआ भाइरस। संक्रमित हेले प्रबल ज्वर सह मुंड बिंधिब, दुर्बल अनुभव लगिबार देखा देउछि लक्षण। आक्रांत माने पारालिसिस शिकार होउथबा जनापड़ी। तेबे एही भाइरस ना रही डेंगा। उगांडार बुंडुबुगु जिले में प्रथम थर पर यही अजब जीवाणु देखा देइछि। एही रोग हेले पीड़ित माने ठिया होई पारुनाहांती किंबा चाली मध्य पारुनाहांती। वर्तमान पर्यंत 400 अधिक लोक आक्रांत होई सारिछन्ती। तेबे एपर्यंत कौनसी आक्रांतक मृत्युर खबर जनापड़ी नहीं। रोग को रखिया आवश्यक औषध और टीका प्रदान कर रोगर कारण और निराकरण जाना साइंटिफिक टीम सेठारे पहुंची अधिक गवेषणा जारी रखिछन्ती। एही रहस्यमय रोग मुख्यतः महिला और झील मानक प्रभावित कर जनापड़ी। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना मिसी होइजिबो एही योजना। तो चलन देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। राज्य में चलित आर्थिक वर्ष में आयुष्मान भारत योजना लागू करने राज्य सरकार लक्ष्य रखिंट। राज्य में चलुवा गोपबंधु जन आरोग्य योजना सह आयुष्मान भारत योजनार मिश्रण हो। तेज किभली ढंग से यह कार्यकारी तार अनुधान आज भारतीय जातीय स्वास्थ्य कर्तृपक्ष NHA मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी समेत 3 जणिया केंद्रीय टीम राज्य सरकार आलोचना कर गोपबंधु जन आरोग्य योजना GJAY कार्यकारी होउछि। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना जरिया लोक चिकित्सा सुविधा मिल पारे। तेणु यह योजनार सुफल किभली राज्यवासी पाइबे से उद्यम आरंभ कर दी जाइए। स्वास्थ्य विभाग मिलित सूचना अनुसार यही 2 योजना किभली एकत्र कार्य करा मुख्य शासन सचिव आलोचना होइछि। 2 योजना कार्यकारी हेले केउ समस्या सृष्टि हेबो ताहा परे अधिकारी माने विचार विमर्श चलाइछन्ति। किछि दिन पूर्व राज्य स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मोहाली कहिथिले GJAY आयुष्मान भारत योजना कार्यक्षम हेबा परे देश में 27,000 हस्पिटाल रोगी को चिकित्सा सुविधा मिलिबो। एथिपाई 3.5 कोटी लोकंकु स्वतंत्र कार्ड दियाजिबो। एथिपाई मॉडलिटी प्रस्तुत करा जाउछि। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। वर्ष शेष 8 दिन स्कूल छुट्टी घोषणा। तो चलन देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। डिसेम्बर मासरे एभली एक विशेष मुहूर्त पुणी आसीचे। ख्रीष्टमास पर्व सहित यही मास शेष आउ एक लंबा छुट्टी आसीचे। 2टी तेलुगु राज्यर अनेक शिक्षानुष्ठान यही पर्व अवसर में छुट्टी घोषणा करिसेंती। साधारणतः शिक्षानुष्ठान गुड़िक प्रमुख पर्व पर क्रमागत छुट्टी दि जाए। यही क्रम में अनेक मिशनारी स्कूल ख्रीष्टमास अवसर में छुट्टी घोषणा करिसेंती। आसंता सप्ताह पूरा छुट्टी दिन थिबारु छात्र छात्री माने खुशी अछंती। अनेक मिशनारी विद्यालय पर सोमवार डिसेम्बर 23 रु शनिवार डिसेम्बर 28 तारिख पर्यंत छुट्टी घोषणा कर दिया। जहाँ डिसेम्बर 22 तारिख रविवार एक छुट्टी दिन से ही डिसेम्बर 29 तारिख रविवार छुट्टी भाव में आसूची। तेणु छात्र छात्री मैंने गोटे सप्ताह छुट्टी पाइपर। तथापि केतक विद्यालय डिसेम्बर 25 छुट्टीमास छुट्टी घोषणा कर परदिन बक्सिंग डे अवसर में किसी विद्यालय को छुट्टी दे दी जाए। डिसेम्बर मास शेष होगा मात्र जनवरी मासरे बड़ छुट्टी दिन आसूची। संक्रांति पर्व अवसर में प्राय 10 दिन छुट्टी दिज्व। एमानक व्यतीत रविवार छुट्टी जोग करा छात्र छात्री और सेमानक पितामाता क्रमागत छुट्टीर पृष्ठभूमि में स्वतंत्र भ्रमण योजना कर। तो यह थिला केवल तेलुगु राज्य मानक पई। आम ओडिसा रे जे माने एही बेले छुट्टी चाहउछंती से माने आम वीडियो तले निश्चित भाव कमेंट करि परिबे। तो चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रही छै। राशन कार्ड रे लागू होला नुवा नियम। तो चलो देखिना बा संपूर्ण अपडेट कोन रही छै। साधारण बंटन व्यवस्था रे योग्य हिताधिकारी मानकु एणिकी आसंता जनवरी मासरु मासिकिया राशन प्रदान करा जिवो। प्रत्येक मासर राशन पूर्व मासर शेष सप्ताह सुधा प्रदान करा गले हिताधिकारी माने उपकृत होई परिबे बोली खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछन्ते। स्थल विशेष आवश्यकता को दृष्टि रखी
2 ମାସିଆ ରାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଡିଲରମାନେ ଠିକଣା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଣ କରିବା ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 84% ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହିତକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବିଚାର କରି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଏହାର ସମାଧାନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ଧାନ କିଣାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଖାସ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 7,000 ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ପିଏମ୍ ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଲ୍ଆଇସି ବୀମା ସଖୀ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାମାନେ ଏଲ୍ଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେବେ। ଏହି ଅବଧି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000ରୁ 7,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କୌଣସି 10ମ ପାସ୍ ମହିଳା ଏଲ୍ଆଇସି ବୀମା ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 18 ବର୍ଷରୁ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟତମ ଶାଖା ପରିଦର୍ଶନ କରି ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ସମାନ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଠିକଣା ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ 10ମ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏଲ୍ଆଇସି ଏଜେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ପତ୍ନୀ, ପିଲା, ପିତାମାତା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଏଲ୍ଆଇସିର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଜେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ତାଲିମ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ମାସରେ 7,000, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ 6,000 ମାସରେ ଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମାଲାମାଲ ହେବେ ଚାଷୀ, ମିଳିବ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆର୍ବିଆଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ବନ୍ଧକରେ ଲୋନ୍ ସୀମାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା 1,60,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନା ଲୋନ୍ର ସୀମା 1.6 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚାଷର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। 2010ରେ ଆର୍ବିଆଇ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିନା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ 2019ରେ 1.6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କୃଷି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାର୍ଜିନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ କହିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସୀମାନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁକ୍ତ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଚଳିତ ମାସ 6 ଡିସେମ୍ବରରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସହଜରେ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଭାଗରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ଜୁନିୟର ନର୍ସ ପଦବୀ ଖାଲି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ବମ୍ପର ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଭାଗରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ନର୍ସ, ଜୁନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ପଦବୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 15 ଜାନୁଆରୀ 2025 ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସର୍ବମୋଟ ପଦବୀ 740ଟି ରହିଛି। ନନ୍ ଟିପିଏସ୍ ପାଇଁ 645ଟି, ଟିପିଏସ୍ ପାଇଁ 90ଟି ଏବଂ ସହରିଆ ପାଇଁ 5ଟି ରହିଛି। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 15, 2025 ରହିଛି। ଏହି ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଆୟୁର୍ବେଦ କିମ୍ବା 3ରୁ 4 ବର୍ଷର ନର୍ସିଂ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୟସ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଛାଡ଼ ମିଳିପାରିବ। ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଧାରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ 600 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି OBC, SC/BC, SC/ST ପ୍ରାର୍ଥୀ 400 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସାରାଦିନ ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।